Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. So, yeah, I'm so sorry because the connection here is really bad. So, I decided to make a video about the material today. So, last week we discussed about the structure of essay, right? In whether it is short essay or long essay, they have the same structure, yeah, includes introduction and then main body and conclusion, ya. Pasti semua essay itu mencakup tiga struktur itu, ya. But there must be some difference between short and long essay, meskipun sama secara umum gitu ya, mencakup tiga struktur itu, tapi pasti ada sedikit perbedaan gitu ya. Perbedaannya apa? Pasti di dalamnya gitu kan ya. So today we are going to talk about essay content and language. So now I will share you my screen. Okay. Essay content and language. Right. So at the beginning of essay, the author should introduce the essay with a relatively general comment. Ya. So jadi ketika memulai, when the author starts their essay, there must start with something general atau general comment gitu ya. Pasti dimulai dengan komen secara umum membicarakan tentang isunya gitu ya. Nah, tetapi di sini ada relatively general comment, berarti ya cukup komen yang cukup umum gitu ya. Tetapi which means jangan terlalu umum gitu ya. Jadi di sini ada catatan nggak usah pakai tuh ya. Don't overgeneralize, otherwise the comment becomes meaningless ya. Jadi di dalam kalimat pertamanya itu, pembukanya itu jangan terlalu umum. Kalau enggak jadi meaningless gitu ya. Maknanya kurang dapat. Okay, so next. Now I have several examples of introduction, especially the first sentence of an essay. Yeah, there are two examples here. I will read them first. This is the first example. Most people hold firmly to the belief that the English language is one of the most popular languages in the world. Okay. And then the second one, nowadays, many people spend their time watching TV or surfing the internet. Okay, from this first sentence, can you get what the author will going to talk in their essay? Kira-kira udah kelihatan belum si penulis akan membicarakan apa di essay mereka? Ini pasti yang pertama tentang English language ya, yang menjadi populer gitu ya, bahasa yang paling populer di dunia. Tetapi apakah ini sudah cukup menjadi cukup baik gitu ya untuk membuka esainya? Kira-kira ada catatan gitu ya? Oke, pertama di sini ada komen ya. Jadi sebetulnya English being one of the most popular languages in the world is a fact, not a belief ya. Jadi ketika di sini si penulis bilangnya to the belief gitu ya, hold firmly to the belief, itu kurang tepat karena bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling populer itu adalah fakta, bukan kepercayaan gitu ya. Jadi ini kurang tepat ya pemilihan katanya. And then the student want to use hold firmly to the belief, but this language is not right to the content. Ya, jadi hold belief firmly itu bahasanya kurang tepat gitu katanya ya. Mungkin ada bahasa lain yang bisa digunakan. And then the statement also seems to be too general. It is not clear what this essay will be about. Ya, jadi katanya ini terlalu umum gitu ya. Kalau kita menulis di awal essay itu, most people hold firmly to believe that English language is one of the most popular languages in the world.
itu terlalu umum gitu ya. Jadi kurang pas gitu ya. Sebetulnya ada yang bisa diimprove gitu ya. Seperti apa improve-nya? Kita ke sini dulu ya, ke improvement-nya dulu. So, the possible improvement for the first example here, yang ini, the English language is spoken as a first or second language by millions of people and is becoming even more popular because of its use in electronic communication. Ya, jadi jikalau if you introduce a fact or apa, jika teman-teman menyuguhkan fakta atau klaim gitu ya di kalimat pertama, fakta tentang sesuatu isu. Kalau ini kan isunya berarti bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling populer gitu ya. Nah, ini alangkah baiknya didukung dengan faktanya atau evidence-nya. Buktinya apa? Bahwa English is the most popular language itu adalah karena bahasa Inggris is spoken as a first and second language by millions of people gitu ya. Jadi ada faktanya. Jadi lebih detail. And then is becoming even more popular because of its use in electronic communication. Bahkan penggunaannya itu lebih populer lagi gitu ya karena penggunaannya di dalam komunikasi elektronik gitu ya. Jadi ini meskipun umum gitu ya bahasa Inggris itu memang menyatakan sebagai the most popular language, tapi ini didukung oleh evidence-nya gitu ya, buktinya. Seperti itu ya. And then how about the second example here? Nah, ini nowadays many people spend their time watching TV or surfing the internet. Ya, akhir-akhir ini gitu ya, banyak orang yang menghabiskan waktunya nonton TV dan juga surfing internet ya. Oke. Apakah ini cukup baik gitu ya untuk mengawali esai? Nah, jadi di sini ada catatan katanya ya. The sentence says something that most people know, but it does not clearly introduce the topic of the essay. Ya memang betul gitu ya, kita tahu banyak orang yang menghabiskan waktunya nonton TV dan juga browsing gitu ya. And then so what gitu ya. Jadi kurang gitu ya, kurang mewakili, kurang tepat kalau hanya seperti ini gitu ya pembukaan esainya. And then selain itu the word nowadays is overused at the beginning of essay. Jadi kurang baik juga kalau kita menggunakan nowadays ya. So there is possible improvement here. Improvementnya seperti apa? Nah ini introduction yang lebih baik ya, khususnya kalimat pertama yang lebih baik gitu. In the past few decades, traditional pastimes such as reading books have become less popular than technology-based activities such as watching TV and surfing the internet. Oke, di sini nowadays diganti dengan in the past few decades ya. Jadi ini sedikit lebih spesifik ya dibanding nowadays yang terlalu umum gitu waktunya. And then di sini juga ditambahkan adanya technology based activities ya. Tadi kan nonton TV dan juga browsing itu termasuk technology based activities. Dan ini gitu ya, kenapa menggunakan istilah ini karena ini akan membandingkan ada sandingannya yaitu traditional pastimes ya. Traditional pastimes such as reading books have become less popular ya, intinya kegiatan tradisional masa lalu itu seperti baca buku gitu ya, itu menjadi kurang populer dibanding kegiatan yang berbasis teknologi seperti nonton TV dan surfing internet atau browsing gitu ya. So from this first sentence we can see that the author tries to introduce the readers that the essay is going to talk about to differentiate ya the activities used the activities mostly done by people saat ini adalah technology based gitu ya dibanding traditional activities ya, seperti itu gitu ya. Jadi ini lebih
meskipun umum tetapi ada detailnya dan memperlihatkan lebih baik gitu ya apa yang akan dijelaskan oleh si penulis di paragraf selanjutnya. Oke, nah ini I have another example here. Another example of introduction ya. The sentence is the need to have a higher degree has often been debated recently. Oke, jadi kebutuhan akan degree yang lebih tinggi gitu ya, atau gelar yang lebih tinggi itu seringkali diperdebatkan akhir-akhir ini. Nah, ini perlu dicermati, dikritisi. Is this issue, is the idea true? Betul nggak kira-kira? Kayaknya justru saat-saat ini, akhir-akhir ini kan orang-orang berlomba-lomba bersekolah lebih tinggi kan ya. Jadi pernyataan ini is not true ya. So comments-nya adalah the student say something that perhaps is not really true. Ya, gitu ya. Yang dikatakan oleh si siswa ini, penulis ini itu tidak benar. Ya, it looks as if we wanted to use the language has often been debated recently, which could be said about any topic. Ya, jadi alangkah baiknya mungkin kalau kita mau menggunakan has often been debated, seringkali diperdebatkan gitu ya, isu yang seringkali diperdebatkan, mungkin isu lain seperti the need to use and cleaner energy, the need for more public transport, and etc. Even if it is true about the debate, the sentence is not saying much ya. Meskipun katanya isunya itu benar, tetapi kalimatnya itu kurang membicarakan, kurang pas gitu ya untuk memulai esainya gitu ya. Jadi yang pasti before you start the essay, when you introduce the essay, make sure that the idea is true ya. Jadi jangan sampai salah, menurut saya diperdebatkan tetapi nyatanya tidak gitu ya. You should make sure about it. And then the possible improvement, contohnya seperti apa? For example here, the recent rises in tuition fee for first and higher degree have led to sharp drops in student numbers. Ya, jadi kenaikan SPP gitu ya, iuran sekolah perguruan tinggi gitu ya, itu akhir-akhir ini telah membuat penurunan jumlah siswa yang cukup tajam gitu ya. Jadi berefek gitu ya, kenaikan SPP atau biaya kuliah atau sekolah berakibat kepada turunnya jumlah siswa. Nah, ini kan sudah kelihatan, berarti ini kayaknya akan membahas mengenai kenapa sih dinaikkan gitu ya fee-nya, tuition fee-nya, and then berakibat kepada membahas juga mengenai turunnya jumlah siswa. Oke ya, so differentiate these first sentences. Nah, these are the first three sentences that we discussed before, and then I have the other example of introduction here. Okay, number 4, globalization, a 21st century phenomenon, is having a great impact on countries, not just economically, but also culturally, educationally, and socially. Ya, jadi globalization itu memiliki impact besar terhadap beberapa negara gitu ya. Tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga budaya, pendidikan, dan juga sosial. Nah, meskipun ini, what do you think about this introduction? Is it good enough? Clear enough? Yes, this introduction is clear enough ya. Kenapa? Karena although this introduction is generalization, meskipun ini sesuatu yang umum, tetapi ada spesifiknya gitu ya, ada lebih spesifiknya, yaitu
ini gitu ya, impact kan, membicarakan impact tentang globalisasi. Nah, impact-nya dalam apa saja? Di sini udah disebutkan, not just economically but also culturally, educationally and socially. Jadi ini akan ke bawahnya pasti esai itu akan membahas 4 impact dalam 4 sektor ini gitu ya. So this is a good way to signposting ya, ini namanya signposting. Dia mengarahkan si pembaca bahwa nanti di paragraf selanjutnya itu akan membahas unsur-unsur ini. Okay, next. Compared to the past, we are living in an educated era with more people attending universities and increasing numbers going abroad to study. Ya, dia pun sama. Jadi dibandingkan dengan masa lalu gitu ya, di waktu lalu kita itu sekarang hidup di era yang educated gitu ya, berpendidikan, di mana lebih banyak orang yang pergi atau berkuliah di universitas dan jumlahnya itu meningkat gitu ya, jumlah yang belajar ke luar negeri itu lebih meningkat. Pasti ini sudah jelas akan membahas mengenai pendidikan yang era pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Orang-orang berbondong-bondong lebih banyak berkuliah di universitas dan berkuliah di luar negerinya lebih banyak gitu ya. Jadi ini cukup jelas, tidak terlalu overgeneralize gitu. Okay, next. Now I have some notes to previous first sentences of essay ya. Tadi yang 3 pertama yang dikritisi itu ada catatannya. So it is not a good idea to use nowadays or has been debated in the introduction. Jadi tadi catatan nowadays itu angka baiknya tidak digunakan di introduction gitu ya. Kita menggunakan more specific time gitu ya. Dan has been debated pun itu you should make sure that the idea is really debated gitu ya. Sebelum membicarakan ini teman-teman harus memastikan kalau idenya atau topiknya itu memang diperdebatkan. And then although you are generalizing, don't be vague about the situation and when it happened ya. Meskipun teman-teman sedang mengeneralisir, jangan terlalu samar mengenai situasi dan kapan waktunya gitu ya. Jadi harus agak spesifik gitu ya, atau precision. And then think about the time frame, situation, and the certainty. Ya, time frame-nya harus jelas gitu ya. And then generalizations are frequently expressed in present tenses and plural form. Ya, jadi tadi di contoh-contoh sebelumnya yang improvement-nya itu generalization biasanya menggunakan present tense ya, dan juga plural form. Then precision is needed in the introduction of essay to indicate that the essay telling about. Ya, jadi tadi harus agak sedikit presisi gitu ya dalam introduction. Kenapa? Karena untuk menunjukkan apa yang akan dibicarakan dalam essay itu gitu ya. Jadi seperti tadi penggunaan bahasa Inggris yang populer, bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling populer, ya memang itu betul, tetapi lebih presisinya adalah the English used as the first language and the second language ya. Jadi bahasa Inggris digunakan sebagai first language dan juga second language gitu. Dan juga ada di media elektronik. Nah itu pasti akan dibahas ke sana. When a claim or fact is presented, follow it with evidence. These claims are strong as evidence is provided. Ya tadi, jadi kalau if you provide the fact or claim, please support it with the evidence. Ya harus didukung dengan evidence-nya, jangan terlalu umum gitu, supaya kelihatan. And then when less evidence is available, use language that express your degree of certainty. Jadi kalau buktinya kurang gitu ya, teman-teman bisa menggunakan bahasa atau ungkapan degree of certainty, tingkatan kepastiannya itu ada degree-nya gitu ya, ada tingkatannya.
usually gitu ya, biasanya, probably kalau kurang yakin, atau unlikely pun sama. Kalau adjectives-nya ya ada some, most, certain, dan modal verbs juga bisa digunakan yaitu can, may, might gitu ya. Jadi ini itu sebetulnya bahasanya memperhalus gitu ya. Jadi kalau teman-teman kurang percaya diri dengan ungkapannya gitu ya, dengan idenya bisa menggunakan can. Misalkan kalau kurang yakin ya, kalau evidence-nya kurang, misalkan kerumunan itu bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 yang lebih banyak, lebih meluas gitu kan ya, itu menggunakan can. Dibanding dengan kerumunan menyebabkan, kan itu tanpa ada modal jadi berbeda ya maknanya. Seperti itu. Okay. And then di dalam introduction, setelah after you introduce the topic with general comments ya, atau membicarakannya dari sisi situasi terkini gitu ya, seperti apa, biasanya ada definisi. Nah, definition can occur in the introduction or the main part of the essay. Selain introduction, bisa juga di main part atau main body ya. You can define the key concepts of the essay or when the concepts have different meaning from the usual interpretation. Ya, jadi apa saja yang akan didefinisikan di dalam sebuah esai yaitu key konsepnya. If you talk about the COVID-19 pandemic, ya, you can define it. Atau kalau ada istilah yang maknanya di dalam esai teman-teman itu tidak sama dengan makna yang lazim gitu ya. So you must define it too. Yeah. And I have the example here. Look at the ways to define an important concept. Yeah, for example, we're going to talk about synthesis. Yeah, and this is the definition. The first way is by saying that synthesis is the process of combining objects or ideas into a complex whole. Ya, ini hanya menggunakan is. Or can also use is commonly defined as, or is generally understood to refer to, or can be described as. Gitu ya. Ini semuanya bisa digunakan. Kenapa? Gitu ya, supaya bervariasi, enggak langsung gitu ya. Synthesis is gitu. And then the way to define a concept, we can also use the second one here. Jadi kalau contoh yang pertama istilahnya dulu baru definisi, kalau ini definisinya dulu baru is called or is known as, is referred to as synthesis gitu ya. Jadi ini ya bisa dibalik seperti ini gitu ya. Oke, next. Alright, definitions often use relative clauses after a noun to indicate which person or which thing we are talking about. Ya, dalam definisi biasanya kita menggunakan relative pronoun atau relative clauses to make the definition is more more meaningful atau lebih padat gitu ya, lebih padat maknanya. Jadi kalimatnya dibuat kompleks gitu ya, atau compound kompleks dengan menggunakan which gitu ya. This is the example. Notation is a method of recording music which is based on naming the notes by letters and also includes ways of distinguishing the value of notes in terms of duration. Yeah, so you can, if you want to make the definition a complete definition, a meaningful definition in one sentence, you can make the sentence compound or complex sentence. Yeah, you can make it complex sentence by adding relative clauses. And then if you are using a particular definition or interpretation from many choices, you need to use longer structures to explain this and may need to introduce a justification of your choice. Okay, jadi especially when you write down a long essay, maybe the definition
you need to give more definitions ya. Jadi kalau esainya agak panjang biasanya memang seperti for example paper gitu ya, atau skripsi misalkan. Skripsi itu kan tebel banget dan itu kan nggak mungkin hanya memberikan satu definisi aja. For example, you talk about apa? Functional grammar gitu ya. Functional grammar itu pasti menurut ahli satu dengan ahli yang lain itu berbeda-beda. So you can provide several definitions ya. Nah kalau sudah menyajikan banyak definisi, you need to include a justification of your choice ya. Jadi harus dijelaskan juga dalam esai tersebut atau dalam penelitian tersebut definisi mana yang dipakai gitu ya. Jadi to make it clear which definition is used in that essay gitu ya. This is for example. For the purposes of this essay, I will using Kotler's definition of social marketing because of its focus on the organization's task to meet the need of the clients and to blah 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 deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserves or enhances the consumers and the society well-being. Nah, kalau ini kan memang mendefinisikan social marketingnya dari satu ahli ya, yaitu Kotlers ya. Tapi dia dijelaskan dengan bahasanya sendiri gitu ya. Nah, kalau contoh yang kedua ini ada beberapa definisi nih. Although many different definitions of marketing have been suggested over the years, I will be using the one by Kotler. Ya, ini disebutkan sih memang banyak gitu ya yang memberikan definisi mengenai marketing, tapi yang akan dipakai adalah Kotler. Seperti itu ya. Jadi you should justify which definition is being used in your essay. Next. Okay. Justifying your choice of the definition in introduction. Ini contoh lain gitu ya, when you want to justify your definition. Okay, throughout this essay, I will be using the word cognitive to refer to the different types of intellectual behavior. Gitu ya, jadi langsung di sini I will be using the word blah 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 refer to apa. In this essay, the term reliability is used to mean blah blah blah. Langsung disebutkan istilah ini itu maksudnya kemana gitu ya. Right, and then next. Nah, so after the definition, we can continue our introduction with the importance of the topic. Yeah, so you should indicate that the topic is really important to discuss, gitu ya. Kenapa sih topik itu diangkat, gitu ya? Jadi harus dijelaskan supaya apa? Supaya si pembaca itu tertarik untuk melanjutkan membacanya, gitu ya. Now, to indicate the importance of the topic, we can use superlative. Yeah. For example, one of the most significant causes of blah 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 is blah blah blah. Yeah. Or some of the most important problems of blah 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 atau conditions for blah blah blah. Yeah, you can choose one of these. This word, yeah, one of these ways, gitu. Or you can also reverse it ya, bisa dibalik juga nih. Misalkan blah 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 is one of the most significant causes of flooding misalkan ya. Atau blah 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 is one of the most important problems of blah blah blah. So you can choose one of them. Okay, ya. And then next. Oke, selain menggunakan pola tadi, you can also use the following adjectives and noun combination, ya, to state the importance of the topic, ya. Jadi selain kata-kata yang tadi superlatif, kita juga bisa menggunakan kombinasi adjective dan noun
For example, an important part, a key role, a great problem, a central area, a common problem, and so on. Yeah, you can choose one of them. And then you can also use the following combination. Blah 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 is becoming increasingly important, has been intensively researched gitu ya. Jadi menggunakan present continuous ya di sini is becoming increasingly important. Misalkan penggunaan the use of mask gitu ya is becoming increasingly important ya. Jadi penggunaan masker saat ini menjadi sangat penting gitu. Yeah, so you can choose one of these phrase to introduce your essay. And then next, okay, now after introducing the importance of your topic, you should introduce the aim and organization of the essay ya. Jadi setelah dinyatakan kenapa isu itu penting, kemudian you can say that what is the aim or the purpose of your essay? Sebetulnya tujuan dari essay itu apa, gitu ya? You can express it explicitly, gitu ya. You could use the following patterns. Teman-teman bisa pilih salah satu ini. This essay will examine whether blah blah blah, or this essay attempts to determine blah blah whether blah blah blah. The aims of this essay are to blah blah blah. Ini bisa dipilih ya. Or you can also say this essay examines whether blah blah blah, or in this essay I urge that blah blah blah. So yeah, you just pick one to say your aim or your purpose of essay. Next. When you announce the structure of the essay, the form with I is common. Ya, jadi kalau teman-teman mau menjelaskan organisasi esainya gitu ya, kira-kira isi dari esai itu akan membahas apa aja, ya you can use the word I. Ini pilihan sih ya, atau kalau enggak juga boleh sih. Ini contohnya, I will first discuss the reasons why Galen originally became popular. In the second section, I will offer the explanations for his enduring popularity, after which I will explain the part that was played by the church and the state, gitu ya. Jadi ini bahkan dibahas perbagiannya ya, in the first section, gitu ya. And apalagi? After which gitu, setelahnya I will explain bla 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 gitu. Ini dijelaskan gitu ya. For example, the other example is in this essay I will explain the impact of COVID-19 pandemic on educational, social, economic sectors, for example, gitu ya. Jadi itu dijelaskan juga. Oh, ini akan membahas mengenai apa impact atau impact dari COVID-19 dalam beberapa sektor yang tadi disebutkan. Ya, oke, next. Nah, tadi jadi stating the organization of the essay is the last sentence of your introduction, and then you can continue to main body ya. Jadi main body-nya itu seperti apa? Essay can be organized in a variety of ways. Some examples of organizational patterns are comparing, contrasting, ya. Jadi ya macam-macam esai itu tergantung isinya di main body-nya, apakah dia akan membandingkan, comparing, atau ada problem and solution, or chronological, menceritakan kronologis gitu ya, dari waktu ke waktu, and then description, mendeskripsikan, exemplifying, memberikan contoh, classifying, mengklasifikasikan, themes, definition, ada definisinya juga, process, cause or effect, atau ada sebab akibat, advantages, disadvantages, atau strength, weakness, opportunities, and threats, atau disingkat dengan SWOT ya. Strength, kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya apa,
Opportunities peluangnya apa, threats-nya itu bahayanya apa. Okay, so in a short essay, it usually use one pattern. Yeah, short essay can use one of these patterns. Yeah, but longer essay usually use combination of several pattern. Ya, jadi kalau longer essay biasanya bisa menggunakan pola yang mana aja gitu ya, tergantung si penulis. Next, yeah, so I have the example of long essay content. Yeah, you are writing an essay about the Cadbury company. You could use a chronological pattern in which you write events in the order in which they occurred. Ya, jadi ini contohnya ada sebuah essay yang membahas mengenai perusahaan Cadbury. Awalnya dia menggunakan pola chronological pattern ya, yang menjelaskan secara kronologis write events in the order in which they occurred. Ya, ada peristiwa apa saja dari awal berdiri, misalkan tahun pertama, 5 tahun pertama, tahun selanjutnya gitu, apa saja ya peristiwa yang penting. And then within the different periods you might use cause and effect. Ya, di tengah-tengah juga bisa teman-teman menggunakan cause and effect. You could include extended definition, bisa ada juga definisi ya yang diperpanjang, and then definitions of different business models ya, bisnis model yang berbeda-beda itu didefinisikan, and then you could recount a SWOT analysis and was carried out. Nah, bisa juga menjelaskan dari 4 komponen SWOT ya, strength, weakness, opportunities, and threat. Okay, next. Alright, I have the other example here. Ini sebetulnya exercise tapi but I show you the answer here ya, to make it quick biar cepat gitu ya. So match the language on the left with the function on the right ya. Jadi ini ada beberapa kata sebetulnya maknanya kemana sih gitu ya. So listing or classifying means there are 3 factors that can explain why the practice has not become more widespread. Firstly, gitu ya. Nah, karena ini classifying, ini there are 3 factors, gitu contohnya ya. Then giving cause and effect. This demonstrated that a different perspective on the problem can give rise to alternative decision being taken. Ya, jadi bagaimana cara perspektif yang berbeda gitu ya terhadap sebuah masalah itu akan mempengaruhi decision-nya. Akan mempengaruhi decision-nya. And then the next one exemplifying. Nah ya, ini ada memberikan contoh. A good illustration A good illustration of this is the study carried out by the Carvalho 2012 ya. Jadi ini diilustrasikan gitu ya. Ilustrasi yang baik terhadap studi ini yaitu dilakukan oleh Carvalho ya, disebutkan ini. Contoh yang baiknya adalah penelitian oleh Carvalho. And then the last one is comparing or contrasting ya. Comparing, membandingkan. Contohnya, whereas in the Western societies, this is the most important factor in deciding attractiveness. In Eastern societies, this is less so. Ya, ini membandingkan antara Western societies dengan Eastern societies. Ya, so here are the examples of sentence ya, and the way of the writer organize their essay. Ya, ini cara mengorganisnya begini gitu. Okay, so next. The language of conclusion, yes. So finally, after the main body, the author can end their essay with conclusion. So what are included in conclusion? There are 3 points. Yeah, the first one is about the aim of paper.
and the next one evidence, and the last one is conclusion and recommendation. So yeah, the aim of paper is also stated in conclusion. We can see here, this is the example of conclusion. The Institute for Health Improvement has identified that an open visiting policy in intensive care units is an important aspect of quality improvement. Ya, jadi ini membahas ide atau kesimpulan menurut si penulis itu apa sih mengenai peningkatan kesehatan gitu ya. Improvement health. Ya, jadi ya gitu ya, peningkatan sebuah institut itu telah mengidentifikasi adanya kebijakan visit gitu ya. Open visit itu bisa menjadi important aspek terhadap quality improvement gitu ya. Jadi ini adalah ide yang disimpulkan oleh si penulis gitu ya. Kemudian the next sentence, the writer continues with the aim of the paper. Nah ini, the aim of this paper was to evaluate and compare the benefits and risks of open and restricted visiting policies. Ya, di sini dituliskan tujuannya adalah mengevaluasi dan membandingkan manfaat dan resikonya, gitu ya. And then, although the advantages and benefits of visitors for patients have been reported in various studies, the risks and disadvantages have also been discussed. Ya. Nah, kemudian di sini ada evidence-nya, buktinya gitu ya. Meskipun gitu ya manfaat dari pengunjung gitu ya untuk pasien telah diraporkan gitu ya di dalam beberapa penelitian, resikonya gitu ya atau kekurangannya itu juga disebutkan gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat tapi ada juga beberapa resiko gitu ya dari kunjungan kepada pasien gitu. And then the last paragraph is conclusion and recommendation. So it is difficult to adapt the same visiting policy across intensive care units, and every situation should be assessed on an individual basis. Ya, jadi memang sulit kata ya mengadopsi kebijakan visit gitu ya atau kunjungan, kebijakan untuk kunjungan antar unit intensif gitu ya, antar unit kesehatan itu beda-beda dan setiap situasi itu harus dinilai secara individual tersendiri gitu ya. To avoid any adverse effects of visits on staff and patients, staff should be educated on visitor need and behavior. And also brochures should be developed and provided which outline the visiting policies. Nah, ini adalah rekomendasinya seperti apa. So, the components in conclusion include 3 points here. So, we have discussed about the content of the essay and also the language. Yeah, so thank you so much for your watching here. We will continue to the next material on the next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.